Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In here, I will to explain about bullying in school, listen from 2 decade of research. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bullying di sekolah, pelajaran dari 2 dekade penelitian. Oke, get on with it. Nah, bullying is depicted as aggressive perpetrators who are usually characterized by repetition and embrace of power which is considered normative in many group settings but socially unacceptable in the ethos of a democratic society. Nah, bullying digambarkan sebagai pelaku agresif yang biasanya ditandai dengan pengulangan dan ketidakseimbangan kekuasaan yang dianggap normatif dalam banyak pengaturan kelompok, tetapi secara sosial tidak dapat diterima dan dalam etos masyarakat demokratis. Bullying in school is emerging as an international problem and we have increased knowledge about its nature and impact, as well as growing experience about the effectiveness of various school-based intervention strategies. This issue is discussed in connection with 10 articles from 9 countries which are the reminder of this special issue on bullying in the school. Bullying di sekolah muncul sebagai masalah internasional dan kami telah meningkatkan pengetahuan tentang sifat dan dampaknya, serta juga pengalaman yang berkembang tentang keefektifan berbagai strategi intervensi berbasis sekolah. Masalah ini dibahas sehubungan dengan 10 pasal dari 9 negara yang merupakan sisa dari edisi khusus tentang bullying di sekolah ini. According to ours, bullying is defined as a part of aggressive behavior characterized by repetition and an imbalance of strength. The behavior involved is generally considered to be repeated. The victim is targeted several times and the victim is unable to defend himself easily for several reasons. That is, they may outnumbered, less or less physically strong, and less psychologically resilient than the bully. Nah, menurut Allwells, bullying didefinisikan sebagai bagian dari pelaku agresif yang ditandai dengan pengulangan dan ketidakseimbangan kekuatan. Perilaku yang terlibat umumnya dianggap berulang, yaitu korban menjadi target beberapa kali dan korban tidak dapat membela dirinya sendiri dengan mudah karena beberapa alasan, yaitu mungkin jumlahnya kalah, lebih kecil atau kurang kuat secara fisik, dan kurang tangguh secara psikologis. Bullying basically that tend to have certain characteristics and certain results. Characteristics such as fear of being told by the victim, while the result such as development of low self-esteem and depression in the victim, the helplessness of the victim implies an obligation for others to intervene. If we take victim democratic rights seriously, in that the two criteria for bullying are not universally accepted but are now widely discussed. Nah, bullying pada dasarnya cenderung memiliki karakteristik tertentu dan hasil tertentu. Karakteristiknya seperti takut diberitahu oleh korban, sedangkan hasilnya seperti pengembangan harga diri yang rendah dan depresi pada korban. Ketidakberdayaan korban menyeratkan kewajiban bagi orang lain untuk campur tangan. Jika kita menganggap serius hak-hak demokrasi korban, memang dua kriteria bullying tidak diterima secara universal, akan tetapi sekarang digunakan secara luas. The temptation to repeatedly bully is less intense and rare. Therefore, we can consider the bullying-victim relationship as normative. This has been found most convincingly in schools which are where bullying terms first emerged and transcribed modern connotation.
1999 edits volume by Smith demonstrates its existence in an amazing manner in the same structure from in 16 Arab countries, the United States, Canada, Japan, Australia, and New Zealand, and provide the same credit uh, as developing countries. Result to that has shown that we can accept this plausible generalization in anticipation of bullying, albeit to varying degree of severity. Nah, godaan untuk melakukan bullying berulang kali kurang kuat dan jarang terjadi. Oleh karena itu, kita dapat menganggap hubungan korban bullying sebagai normatif. Hal ini didapati paling meyakinkan di sekolah-sekolah yang merupakan tempat pertama kali istilah bullying muncul dan menuliskan konotasi modern. Jilid yang diedit oleh Smith tahun 1999 memperlihatkan keberadaannya secara menunjukkan bentuk struktural yang sama di 16 negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, dan Selandia Baru, serta menyediakan petunjuk yang sama di negara berkembang. Penelitian sampai saat ini menunjukkan bahwa kita dapat menerima generalisasi yang masuk akal. Itu dapat mengantisipasi terjadinya intimidasi, meskipun dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Bullying in a general sense can occur in many other settings in adult life, such as the workplace, prison, parents' home, and family home. In the family home, the term harassment appears to be used more than bullying, especially in relation to parent-child relationship. It was explained that family relationship can be linked to the involvement of children in the future as bullies or victims at school. Whereas the topic of bullying in the workplace began to be thoroughly studied in the last decade and has some overlap with the methodology and literature on school bullying. Bullying in prison is also regularly studied. Nah, intimidasi dalam arti umum dapat terjadi di banyak pengaturan lain dalam kehidupan dewasa, seperti tempat kerja, penjara, rumah orang tua, dan rumah keluarga. Di rumah keluarga, istilah pelecehan tampaknya digunakan lebih dari bullying, terutama dikaitkan dengan hubungan orang tua dan anak. Dijelaskan bahwa hubungan keluarga dapat dikaitkan dengan keterlibatan anak di kemudian hari sebagai pengganggu atau korban di sekolah. Sedangkan topik bullying di tempat kerja mulai dipelajari secara menyeluruh dalam dekade terakhir dan memiliki beberapa tumpang tindih dengan metodologi dan literatur di bullying sekolah. Bullying di penjara juga dipelajari secara teratur. In all situations, the bullying-victim relationship is also normative in the sense that it can occur regularly, but does not mean it is socially acceptable. In other sense, bullying is character building and an important part of growing up. Bullying is often seen as destructive and needs to be fought hard. There is ample evidence that many forms of victimization have a profound impact on the mental and physical health of victims of bullying. Sometimes victims commit suicide as a result of continuous bullying. Dalam semua situasi, hubungan korban bullying juga normatif dalam arti banyak hal itu dapat terjadi secara rutin, tetapi tidak berarti dapat diterima secara sosial. Dalam pengertian lain, bullying adalah pembentukan karakter dan bagian penting dari pertumbuhan. Bullying sering dianggap merusak dan perlu dilawan dengan keras. Ada banyak bukti bahwa banyak bentuk viktimisasi yang berdampak besar
pada mental dan kesehatan fisik pada korban bullying. Terkadang korban sampai bunuh diri akibat dari bullying yang secara terus-menerus berkelanjutan. History of research in bullying school. Sekarang kita membahas sejarah penelitian di sekolah bullying. In the case of bullying in schools, significant head start were made in the Scandinavian countries with the publication of books from Orwell and continued in Norway and Sweden. The first example of a national intervention campaign against bullying described by Orwell and the last development in sustainable programming is described by Ronald. The success of the Norway work influenced and inspired subsequent research and intervention activities in Europe countries. Nah, dalam kasus bullying di sekolah, permulaan yang signifikan dibuat di negara-negara Skandinavia dengan publikasi buku dari Orwell dan dilanjutkan di Norwegia dan Swedia. Contoh pertama dari kampanye intervensi nasional melawan bullying dijelaskan oleh Orwell dan perkembangan terbaru dalam program berkelanjutan dijelaskan oleh Ronald. Keberhasilan pekerjaan Norwegia mempengaruhi dan menginspirasi kegiatan penelitian dan intervensi selanjutnya di negara-negara Eropa. A somewhat sparse research tradition developed in Japan. In Japan's terms, the word ijimun is closely related to the term bullying. Several findings suggest decrease in problem research activity and public concern simultaneously decreased for a period. However, a series of such caused by bullying at school from 1993 to 1995 caused the second part of activity to continue. Nah, tradisi penelitian yang agak terpisah dikembangkan di Jepang. Dalam istilah Jepang, kata ijimen berhubungan erat dengan istilah bullying. Beberapa temuan menyarankan penurunan masalah aktivitas penelitian dan perhatian publik secara bersamaan menurun untuk suatu periode. Namun, serangkaian kasus bunuh diri yang disebabkan oleh bullying di sekolah dari 1993 hingga 1995 menyebabkan aktivitas fase kedua terus berlanjut. In Finland, a research group led by Lagerstedt has worked with colleagues and indirect and direct aggression. Indirect aggression is more visible in women and a place to bullying. This raises the important issue of understanding gender difference in bullying and dealing with it, because indirect aggression, such as spreading rumor and social exclusion, is more to pin down and to prevent. Nah, di Finlandia, kelompok penelitian yang dipimpin oleh Lagerstedt telah bekerja dengan rekan-rekannya tentang agresi tidak langsung dan langsung. Agresi tidak langsung lebih terlihat pada wanita dan berlaku untuk intimidasi. Hal ini menimbulkan masalah penting untuk memahami perbedaan gender dalam bullying dan menanganinya karena agresi tidak langsung seperti penyebaran rumor dan pengucilan sosial lebih untuk dijabarkan dan untuk mencegah. Salmi Feli described the culprits of bullies who take the initiative. Followers of the persecutors who later join in reinforces who encourage the bully or look at the victim. Defenders who help the victim and observers who stay away from the stings. And the victim themselves, previously writers such as Picasso in Sweden, have distinguished between profession victims who partly to bully and classic victims who are cosmetic.
without provocation. Nah, Salmi Feli menjelaskan biang keladi pengganggu yang mengambil inisiatif, pengikut penganiaya yang kemudian bergabung, penguat yang mendorong pelaku bullying atau menertawakan korban, pembela yang membantu korban, dan pengamat yang menjauhi hal-hal tersebut, serta korban itu sendiri. Sebelumnya, penulis seperti Pikas Biswedia telah membedakan antara korban provokatif yang sebagian menyebabkan bullying dan korban klasik yang dipilih tanpa provokasi. A new approach to understanding the thought and attribution of bullies and victims is evident in Smorty and Ciucci's work in Italy. They take a new narrative approach to try and fit the experimental testing paradigm by placing bullying in context. This is confirmed by Andre's finding of the high Machiavellian score of bullies or victim increase. Nah, sebuah pendekatan baru untuk memahami pikiran dan atribusi dari pelaku intimidasi dan korban terbukti dalam karya Smorty dan Ciucci di Italia. Mereka mengambil pendekatan naratif yang baru untuk mencoba dan mencocokkan paradigma pengujian eksperimental dengan menempatkan intimidasi dalam konteks. Hal ini diperkuat oleh temuan Andre tentang skor Machiavellian yang tinggi pada pengganggu atau korban di Yunani. Most of the research on the characteristic of bullying follow the dominant quantitative paradigm in psychology. However, qualitative research strategy may have much to offer in terms of insight into the types of bullying experience and understanding of this behavior in peer group. Sebagian besar penelitian tentang karakteristik bullying mengikuti paradigma kuantitatif yang dominan dalam psikologi. Namun, strategi penelitian kualitatif mungkin memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam hal wawasan tentang jenis intimidasi yang dialami dan pemahaman tentang perilaku ini dalam kelompok sebaya. Always and colleagues use such an approach into Australia school. They use focus group supplement by peer. Cowie focused most of the discussion on peer support issue, which can include friendship, conflict resolution, and counseling the care. Nah, Owens dan rekan-rekannya menggunakan pendekatan seperti itu di dua sekolah Australia. Mereka menggunakan kelompok fokus yang dilengkapi dengan wawancara. Cowie memfokuskan sebagian besar pembahasan pada masalah dukungan sebaya yang dapat mencakup pertemanan, resolusi konflik, dan skema berbasis konseling. A more discussed variety of intervention approach open to school, including an overall school police approach and non-punitive sanction for bullying, such as the no blame and Pikas method and peer support. Omar membahas berbagai pendekatan intervensi yang terbuka untuk sekolah, termasuk pendekatan kebijakan sekolah secara keseluruhan dan sanksi non-hukuman untuk bullying, seperti no blame and Pikas metode serta dukungan rekan. Additionally, Ortega Ruiz and Lera reviewed the findings of their survey on bullying in Andalusia. Sortrans Fern described the project. This approach is eclectic, giving teachers a set of toolbox for a variety of situations, including details about cooperative group work, peer mediation, and Pikas method. Nah, selain itu, Ortega Ruiz dan Lera meninjau temuan survei mereka tentang intimidasi di Andalusia. Spanyol Selatan kemudian menjelaskan proyek.
Pendekatan ini eklektik, memberikan guru satu set tas alat untuk berbagai situasi termasuk rincian tentang kerja kelompok kooperatif, mediasi, teman sebaya, dan pikas metode. Limper pointed out the importance of working together between parents, teachers, and school boards in dealing with bullying. He described the development of the initial survey work, then the initiatives taken by parent organizations leading to the National Education Protocol Against Bullying. Nah, Limper menunjukkan pentingnya kerjasama antara orang tua, guru, dewan sekolah dalam menangani bullying. Dia menjelaskan perkembangan pekerjaan survei awal, kemudian inisiatif yang diambil oleh organisasi orang tua yang mengarah ke protokol pendidikan nasional melawan intimidasi. A substantially monitor intervention campaign was undertaken in the South from 1991 to 1994. The result in a reduction in bullying in the majority of the participating schools, and those who tried hard would have the greatest impact. However, the overall rate of reduction in victimization on average about 15 to 20. Kampanye intervensi yang dipantau secara substansi dilakukan di Sheffield, Inggris, dari tahun 1991 hingga 1994. Hal ini menghasilkan pengurangan bullying di sebagian besar sekolah yang berpartisipasi dan yang berusaha lebih keras akan memiliki dampak yang paling besar. Namun, tingkat keseluruhan pengurangan viktimisasi rata-rata sekitar 15–20%. The learning process is designing large-scale intervention is well exemplified with Ronald's note that are about to enter the third place. In the third phase, improvement to the support system are planned, and a broad focus is added to on the basic relationship between adults and children to be implemented at the classroom and school level. Nah, proses pembelajaran dalam merancang intervensi dalam skala luas dicontohkan dengan baik dalam catatan Ronald yang akan memasuki fase ketiga. Fase ketiga ini, perbaikan sistem pendukung direncanakan dan ditambah fokus yang luas pada hubungan dasar antara orang dewasa, anak-anak untuk diterapkan di tingkat kelas dan sekolah. Given the normative nature of bullying, it will be struggle constantly to keep it within acceptable limits, such caused by such bullying. Actual physical injury to the victim or lifelong depression and feeling of inferiority complex to become victim are rare. However, they will be the ones most rewarding for the concerted efforts of research and practitioners working to achieve them. Nah, mengingat sifat normatif bullying akan menjadi perjuangan terus-menerus untuk menjaganya dan batas yang dapat diterima, seperti bunuh diri yang disebabkan oleh bullying, cedera fisik yang sebenarnya pada korban, atau depresi seumur hidup dan perasaan rendah diri pada mereka yang menjadi korban menjadi langka. Akan tetapi, tujuan tersebut akan menjadi tujuan yang paling bermanfaat bagi upaya terpadu para peneliti dan praktisi yang berupaya mencapainya. Okay, thank you for your watching my video. I'm sorry if I have any wrong. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.